म्हळ्यार हांगच्यान नावशे गांवांत पावता 10 किलोमिटर रेडियस. तुमी पळया ह्या 10 किलोमिटर रेडियसान जर तर वाऱ्यार वता उडपाक शकता जाल्यार प्रत्येक मनीस हांगा एफेक्टेड आहा हो बेल्ट आहा पळय तुमचो. आज एक सांगपाची गरज आसा की सगळ्यांक हायेस्ट लंग कॅन्सर तर जाला गोंयान जाल्यार इट इज फ्रॉम मोर्मुगांव तालुका. हे कित्याक लागून जाला ते विश्वजीत राणेन हेजेर आन्सर दिवपाची गरज आसा. कित्याक फायनली ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर, ही हॅव टू हॅव डेटाबेज ऑफ खंयच्या गांवांनी खंयचे प्रॉब्लेम आसा थंयसर. सो हांगासर सगळ्यांच्याक चड लंग कॅन्सर जाल्ले आसा. आमी भुरग्यांक शिकयतात आनी प्रत्येक हॉटेलांनी एक बोर्ड मारलेलो आसाच. कितें बोर्ड मारला? स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ. बरोबर. सो स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ आनी कोल इज नॉट इंजरीज टू हेल्थ. स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ आनी कोल इज नॉट इंजरीज टू हेल्थ. मागीर हांगासर बोर्ड सोडून दी. हांगासर जर तर मनीस उबो रावलो अशें आयकून येयलां की हांगासर हिंदूचें घर आसा